आपण समस्या ठारू जेतिकी दूर को भागिबे ना समस्या आपण को सेतिकी असुविधा पकाइब। एणु समस्या ठारू दूर को न जाई तार सामना करने शिखंतु। देखिबे आपण जीवन में उन्नति करने सह सफलता मध्यम प्राप्त करिवे। तेबे नमस्कार बंधु माने, आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आज आमे एही वीडियो रे जानिबा 2024 वर्षर मेष राशि 2024 मासिक राशिफल विषय रे। जेमिति कि बंधु माने एबे 2024 नुआ वर्ष आसी जाइछि एवं वर्षर प्रथम मासटी होउछि जनवरी मास। एही मासरे ग्रह मानकर चलन क्रिया घटी थाए, जहा ग्रह मानक उपरे प्रभावित थिबा राशि मानक उपरे तार भल किंबा खराब प्रभाव मध्यम पड़ी थाए। तेबे आज आमे एही वीडियो रे जानिबा 2024 वर्षर जनवरी मासटी आपण मानक पई किपरि रहिबो। तेबे वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपणकर एही वर्ष बहुत शुभरे कटु। तेबे आसंतु जानिबा 2024 जनवरी मासटी आपण मानक पई किपरि कटिबो। तेबे प्रथमे ग्रह मानकर स्थिति विषय रे जानिबा तो प्रथमे बृहस्पति आपणकर मजबूत स्थिति रे रहिबे, जहा प्रथम भाग रे विराजमान हेबे। सेही परि सूर्य और मंगल आपणकर एकादश भाग रे रहिबे। शनिदेव द्वादश भाग रे रहिबे। राहु षष्ठ भाग रे विराजमान हेबे, जहा आपणको पई जनवरी मासटीर ग्रह चलन खूब भल रहिबो। तेबे प्रथमे आसंतु जानिबा आपणको स्वास्थ्य विषय रे। जेपरि प्रथमे मंगल आपणकर उच्च स्थान रे रहुछंती, अर्थात नवम भाग रे रहुछंती, तो एही कारणरू आपणको स्वास्थ्य खूब भल रहिबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबा कारणरू कार्य रे आपणकर वृद्धि हेबो। धन रोजगार रे मध्य आयर परिमाण वृद्धि हेबो। शनिदेव निज भाग रे विराजमान कारणरू आपणको स्वास्थ्य रे कोनोसी मध्य असुविधा देखा देबो नाही। जदि आपण एक शृंखलित जीवन यापन करती आपणको भल स्वास्थ्य उपभोग करने को समर्थ हेबे, कारण शनि महाराज आपणको कठिन परिश्रम करने को प्रेरणा देबे। निजर स्वास्थ्य बजाय रखिबा पई आपणको निरंतर अभ्यास करने को पड़िबो। एथिपई आपणको ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम प्रति ध्यान देबा को पड़िबो। जदि आपण यह करती तेबे आपण वर्ष सारा उत्कृष्ट अवस्था रहिबे। तेबे व्यवसायर कथा कहिबा तो वर्ष आरंभ अर्थात जनवरी मासटी व्यवसायी मानक पई भल हेबो। शनि महाराज को दृष्टि आपणक सप्तम घरे वर्ष सारा रहिबो एवं वर्ष आरंभ रे सप्तम घरे प्रभु सूर्य महाराज मध्य रहिबे। एकादश भागरे मंगल और गुरु बृहस्पति मध्य रहिबे। एणु आपणक व्यवसाय उन्नत हेबो, कार्य रे सफलता मिलिबो एवं व्यवसाय अभिवृद्धिर दृढ़ सूचक रहिबो। व्यवसाय रे आपणको लाभर सुजोग मध्य मिलिबो। व्यवसाय दृष्टिरु एही मासटी आपणक पई अनुकूल रहिबाकू जाउची। तेबे आर्थिक अवस्था कथा देखिबा तो एही मासटी आपणक पई आर्थिक दृष्टिरु शक्तिशाली रहिबो। किछि कठिन आर्थिक निष्पत्ति नहीं पारंती, किंतु आपणकर अनेक निष्पत्ति लोकंकु आश्चर्य करिवो, किंतु आपण निजर निष्पत्ति रे दृढ़ होई रहिबे। जनवरी मासरे आर्थिक परिस्थिति किछि परिमाण रे बिगड़ी पारे, किंतु आगोकू एहा आपणक पई लाभर परिणाम नहीं आसीबो, जहा द्वारा आपण आर्थिक भाव रे शक्तिशाली होई पारिबे। तेबे शिक्षार कथा कहिबा तो एही जनवरी मासटी छात्र छात्री मानक पई किछि दुर्बल हेबार संभावना रहिछि। तथापि आपण निजर अध्ययन रे ध्यान देबाकू चेष्टा करिवे। आपणकर मन किछि समस्या सहित संघर्ष जारी रखिबो, जहा फलरे अध्ययन रे ध्यान देबा आपणक पई कष्टकर हेबो। तेबे फेब्रुआरी मास परठारु आपणकर शिक्षा रे उन्नति हेबो। निजर अध्ययन को सठिक भाव में समाप्त करिवे। एथिपई आपणको एकाग्रता और शक्तिशाली मध्य हेबाकू हेबो। एही समय मध्य रे आपणको शिक्षा प्रति अधिक ध्यान देबाकू पड़िबो एवं निजर पाठ्य को बारंबार संशोधन करने को पड़िबो। तेबे क्यारियर दृष्टिरु
ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘର, ସପ୍ତମ ଘର ଏବଂ ଦଶମ ଘରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବ। ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରେମର କଥା ଦେଖିବା ତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ଏହି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ସହ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ କଥା କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସର ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉଚିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୀର୍ଥ କିମ୍ବା ଦେବାଳୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଥର୍ବଶୀର୍ଷ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।